baby girl. Congrats. 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 Bigay mo sa kanila lahat, tapos ano, ganito. O, ikaw naman. Bigay mo sa kanya, pasa mo sa kanya. Pasa mo. Pasa. Ah, video pala. Ano ba rin mo? Ayan. Pasa mo daw, mag-post ka. Oh, pasa. Thirst trap. Yung dede-dede. Yung gano'n. Uy, bag yun. Ano yung papalala sa susunod? Ay, kakala. Uy, dito ako muna eh. Kunyari, selfie ka. Video ka daw po. Kanino yan? Ay, paano yan? Go. Ay, okay. Naka-video pala siya. Hi! Pasa mo. Hi! Video ka. Hindi, pasa mo lang. Ayoko. Hello, guys! Hi, guys! Ano to? Hi guys, welcome to my video. Hi world. Ayo. Hi vlog. Hi, vlog. Welcome to my vlog. Vlogag. Hi, vlog daw.